खुदावंद की आज 4th ऑफ जुलाई है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका है, और इस लिहाज से मुझे खुदावंद ने बोझ बख्शा कि मैं आज़ादी के लिहाज से जो फ्रीडम है उसके लिहाज से फ्रीनेस जो है, इंडिपेंडेंस जो होती है उसके हवाले से कलाम शेयर करूं। बेशक आज मैंने बाइबल मुकद्दस की अजमत के बारे में जो पैगाम का सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें से उसके वादे जो यूनिक वादे हैं, अनमैचेबल वादे हैं बाइबल मुकद्दस के, उन पर बात करनी थी, लेकिन खुदावंद ने चाहा तो हम उसको अगले इतवार सीखने की और सुनने की कोशिश करेंगे। तो आज 4th ऑफ जुलाई के हवाले से एक बार फिर मैं तमाम अमेरिकन जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट फिलाडेल्फिया में और ऑनलाइन जितने हमारे सुनने वाले हैं, उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहता हूं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने अमेरिका को इंडिपेंडेंस दी और वो आज़ादी को खुदा उनके फजल से एंजॉय कर रहे हैं। खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं और फिर 36वीं आयत आज का हमारा मरकजी मजमून का हिस्सा होंगी। ये दो आयात मैं आपके सामने तलावत करता हूं। खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। एंड ye shall know the truth and the truth shall make you free। 36वीं आयत बयान करती है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे। If the son therefore shall make you free, ye shall be free indeed। घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, हमारे जिंदा खुदा का जिंदा कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन। रिचर्ड हेनरी ली जो वर्जीनिया से थे, उन्होंने जून 1776 में जो इंडिपेंडेंस का जो मसवदा था वो 13 कॉलोनीज जो ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन के अंडर थी, उसकी इंडिपेंडेंस का मसवदा कांग्रेस में पेश किया। इसको डेक्लरेशन भी कहते हैं, डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। लेकिन जो इसके तहरीरकार थे, वो उसको प्रिपेयर करने वाले थे, प्रपोज तो रिचर्ड हेनरी ने की, लेकिन इसको तैयार करने वाले, मसवदे को तैयार करने वाले थॉमस जेफरसन थे। उन्होंने प्रिंसिपल ऑथर के तौर पर इसको तैयार किया और 4th ऑफ जुलाई को इस डेक्लरेशन का ऐलान कर दिया गया। और 1776 4 जुलाई 1776 में ग्रेट ब्रिटेन से 13 कॉलोनीज जो ब्रिटिश एम्पायर के नीचे थी, उनको आजाद सॉवरन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तौर पर ऐलान कर दिया गया। और ये एक बड़ी ही जबरदस्त तारीख का आगाज करती है अमेरिका की हिस्ट्री में, और सिर्फ अमेरिका की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में ये एक अहम हिस्सा है तारीख का। तकरीबन 1775 से लेकर 1783 तक एक लड़ाई लड़ी गई ताकि बाकी रियासतों को भी जो अमेरिका के साथ शामिल थी नॉर्थ अमेरिका में, उनको ग्रेट ब्रिटेन से रिहाई दिलाई जा सके। और इसी सिलसिले में जब रिहाई हो गई तो लिबर्टी बेल जो हमारे फिलाडेल्फिया में है और एक यादगार है, और जिसको पहले स्टेट हाउस बेल भी कहा जाता था, बाद में इसको ओल्ड स्टेट हाउस बेल भी कहा गया, और फिर बाद में इसको लिबर्टी बेल के तौर पर नस्ब किया गया यादगार के तौर पर। इसको 1752 में इंग्लैंड से कमीशन करके बनाया गया। और बड़ी ही अचंभे की बात है इसकी बेल की तारीख के हवाले से, जब ये अमेरिका में आई और इसको यहाँ पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया में पहली दफा बजाया गया, तो उसी दिन इसमें एक क्रैक आ गया। उसी दिन पहला क्रैक जो है इसको पहली दफा बजाने में आ गया, और ये 8 जुलाई
1776 को बजाई गई। और दो अशखास जो थे, जॉन पैस और जॉन स्टू, इन्होंने इस क्रैक को, इस दरार को ठीक करने की मावनत की। और इस बेल पर अगर आप गौर से देखें तो इनके नाम भी कंधा किए गए हैं। दुनिया की तारीख में बहुत सारे मुल्क जो हैं वो आज़ादी की तहरीकें लड़ते रहे और फिर उन्होंने आज़ादी हासिल भी की। दुनिया में सबसे पुराना जो मुल्क है, छोटे मुल्कों में से एक मुल्क है जो तारीखी एतबार से सबसे पुराना आज़ाद मुल्क, इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री के तौर पर जाना जाता है, वो सैन मैरिनो है। सैन मैरिनो जो है वो 301 BC में आज़ाद हुआ और वो आज़ादी की तहरीक उसमें शामिल हुई। उसके बाद जापान हुआ, उसके बाद चाइना हमें नजर आता है, और फिर एक लंबी फहरिस्त है। फ्रांस 813 में हुआ, ऑस्ट्रिया 976 में हुआ, हंगरी 1001 में हुआ, और पुर्तगाल है, मंगोलिया है, थाईलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ईरान है, और ये एक लंबी फहरिस्त हम इसकी देख सकते हैं जो मुल्क दुनिया की तारीख में आज़ादी हासिल कर पाए। लेकिन यहाँ पर खुदावंद के कलाम में से आज मैं चंद एक आज़ादी की तहरीकों के बारे में आपके साथ खुदा के कलाम को बांटने की कोशिश करूंगा। बनी इसराइल ने 400 साल तक मिस्रियों की गुलामी की, मिस्रियों की गुलामी करते रहे, और फिर खुदा ने, हम जानते हैं कि मूसा को मुकर्रर किया, और मूसा ने आकर बनी इसराइल को मिस्रियों की रहाई से, गुलामी से रहाई का पैगाम दिया। और उसने कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है और मुकर्रर किया है ताकि मैं बनी इसराइल को 400 साल मिस्री गुलामी से रहाई दे सकूं। और फिर जब मूसा रहाई दे चुका उन सारी 10 आफतों के बाद, तो खुदा ने बनी इसराइल की लीडरशिप जो थी वो यशवा के हवाले की। और यशवा के चौथे बाब की 8वीं आयत में, एक बड़ी ही खूबसूरत 8वीं और 9वीं आयत में, जैसे लिबर्टी बेल अमेरिका के लिए आजादी की एक यादगार है, इसी तरह बनी इसराइल के लिए भी खुदा ने कुछ यादगार के लिए कलाम में यशवा की क़यादत में फरमाया। वो यशवा चौथे बाब की 8वीं से 9वीं आयत है। यहाँ पर लिखा है, चुनाचे बनी इसराइल ने यशवा के हुक्म के मुताबिक किया, और जैसा खुदावंद ने यशवा से कहा था, उन्होंने बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक यरदन के बीच में से 12 पत्थर उठा लिए और उनको उठाकर अपने साथ उस जगह ले गए जहां वो टिके, और वहीं उनको रखा। और यशवा ने यरदन के बीच में उस जगह जहां अहद के संदूक के उठाने वाले काहिनों ने पांव जमाए थे 12 पत्थर नस्ब किए, चुनाचे वो आज के दिन तक वही हैं। यादगारी, रहाई की यादगारी के तौर पर खुदा ने उन 12 पत्थरों को नस्ब करवाने का हुक्म यशवा को दिया, ताकि बाद में उसको हुक्म दिया, कहा कि ये पत्थर जब भी बनी इसराइल के लोग देखें तो वो याद करें कि खुदावंद ने उनको मिस्रियों की गुलामी से रहाई बख्शी थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर दोबारा जो बनी इसराइल है वो बाबुल के जो हुक्मरान था नबूकदनेस्सर, उसकी 70 साल असीरी में चले गए। मादियों और फारसियों के भी उसके बाद वो गुलाम रहे। अजरा दूसरे बाब की दूसरी आयत में फिर खुदा ने उनको शाह फारस हुरस के, जिसको खुसरो भी हम उर्दू जुबान में बोलने वाले और जानने वाले जानते हैं कि उसको कहा जाता है, 11 लोगों की रहनुमाई में बनी इसराइल की कौम को रहाई बख्शी गई, जिसमें नहमिया है, अजरा काहन है, जरबाबल है, मर्द की है। अजरा दूसरे बाब की दूसरी आयत में इन 11 लोगों की फहरिस्त जो
बाबली असीरी से वापस आकर इन्होंने पहले हैकल की तामीर की और फिर इसी नहमिया की रहनुमाई में उन्होंने यरूशलेम की फसीलों को यादगार के तौर पर जो है वो तामीर किया और ये सल्तनतें दोबारा तामीर की गई। और खुदावंद ने फिर, हम जानते हैं कि 70 एडी में फिर से बनी इसराइल जो है वो गुलामी में चला गया और फिर 1948 में उनकी डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और एक लंबा अरसा, तारीखी अरसा जो है वो हमें नजर आता है आजादी की तारीखों के हवाले से। मैंने 12 पत्थरों का जिक्र इसलिए किया कि जो सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी 12 पत्थर से, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है उसको तारीखी तौर पर सियालकोट में, खासकर जो सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब और सियालकोट कन्वेंशन को जानते हैं, वो जानते हैं कि उस इलाके का नाम मिशनरीज ने 12 पत्थर के तौर पर भी मुकर्रर किया और आज भी बहुत सारे एड्रेसेस वहां पर, पोस्टल एड्रेसेस जो हैं वो 12 पत्थर के नाम से मंसूब किए जाते हैं। और ये एक यादगारी, जब भी खुदा आजादी देता है, रहाई देता है, तो जरूर एक यादगार बनाने का, कायम करने का अंदिया देता है, हुक्म देता है और अपने लोगों को कहता है कि वो जरूर इसकी यादगार, ये इसका मैं आगे चलकर अख्ताम पर बताऊंगा कि क्यों मैं ये सारी तमहीदन बात कर रहा हूँ। 12 पत्थर भी जो है हमें याद कराती है कि सियालकोट कन्वेंशन और मिशनरी जो मसीही थे उनका आगाज मसीहत का नए दौर में वहां से किया गया और फिर पूरे बरसगीर में जो मसीही लोग थे वो फैल गए। वहां से बहुत सारे खुदावन ने सूरमा तैयार किए और मसीह की इंजील की खुशखबरी वो वहां से मिशनरियों के तौर पर आज पूरी दुनिया में कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों ZBS यानी सरपत बाइबल सेमिनरी के प्रिंसिपल से वहाँ अमेरिका में आए हुए थे, तो वो जो आजकल प्रिंसिपल के ओहदे पर मुमताज हैं, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि उनका भी ताल्लुक जो है वो सियालकोट ही से है और खुदावन ने बहुत सारे बड़े जो नामवर खादम हैं वो सियालकोट से उनको उठाया और उन्होंने दुनिया में खुदा के कलाम की खिदमत की। मैं अपने बुजुर्ग BA खान साहब जो अपोलोजेटिकल अप्रोच रखते थे, एक बड़ा सनदी नाम है इल्म तराजियात के ऊपर कि वो बहुत सारी कुतब के मुसन्निफ हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल भी, यहाँ अमेरिका में मसीही इल्म की और मसीही तालीम की, ईमान की बढ़ोतरी के लिए किया। बहुत सारे नाम हैं, मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उन सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पर आज़ादी के लिहाज से इंसान हमेशा से आज़ाद रहने की जिद्दोजहद करता रहा है, जारी रखता रहा है, वो कौमी आज़ादी हो, वो माशरती आज़ादी या ज़ाती आज़ादी है। इंसान हमेशा इसकी कोशिश में लगा रहा है, ये इंसान की जिबिल्लत में शामिल है। इंसान के अंदर आज़ादी का मादा जो है वो रखा हुआ है। और जब मैं इस पर गौर कर रहा था तो ये आज़ादी इंसान के जिबिल्लत में कैसे है, तो खुदा के कलाम में से एक आयत मुझे नजर आई जो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमेशा इंसान जो है वो आज़ादी का कायल रहता है, आज़ादी की जिद्दोजहद करता है। वो क्योंकि खुदा ने नस्ल इंसानी को गुनाह में से गिरने से पहले ही उसकी जात में इस आज़ादी और अख्तियार को शामिल कर दिया था। पैदाइश पहले बाब की 28वीं आयत अगर हम देखें तो खुदा ने गुनाह की गुलामी में से गिरने से पहले आदम को अख्तियार और हुकूमत बख्शी थी। यहाँ पर खुदा उनके कलाम में लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो
اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین میں چلتے ہیں اختیار رکھو۔ تو انسان کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ وہ غلامی میں رہنا پسند نہیں کرتا اور ہمیشہ آزادی کی جدوجہد کرتا رہا ہے۔ مسیح خداوند کے شاگردوں نے بھی جب وہ آسمان پر صعود فرما جانے والے تھے تو یہی سوال مسیح کے شاگردوں نے آزادی، بادشاہت اور حکمرانی کے تعلق سے خاص کر رومی جو انویژن تھا یا ان کی جو غلامی تھی اس سے رہائی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا۔ اعمال اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں انہوں نے مسیح خداوند سے سوال کیا، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا، کیا خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اور بادشاہی اور اختیار ہمیشہ انسان کی ذات کا حصہ رہا ہے۔ وہ کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ اختیار کو اپنے قبضے میں رکھے، اپنے اختیار میں رکھے کہ وہ حکمرانی کرے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ بائبلی تاریخ میں ایک شخص بڑا ہی زبردست ہے جس نے سوال نہیں کیا، جس نے بادشاہی کا سوال نہیں کیا بلکہ بادشاہی کا ایمانی اقرار، میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ ایمانی اقرار کیا، اور اس کے لیے بڑی ہی باعث برکت بات اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمائی۔ ہاں، میں اسی ڈاکو کا ذکر کر رہا ہوں جس نے مسیح خداوند کے ساتھ مصلوب ہوتے ہوئے اپنا ایمانی اقرار کیا۔ اس نے مسیح خداوند سے کہا کہ اے بادشاہ، اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اس نے مسیح خداوند کے بادشاہ اور بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند ہونے کا اقرار کیا، اس کی حکومت کا، اس کی اتھارٹی کا، اس کے ریورنس کا اقرار کیا، اور مسیح خداوند کل اختیار کے مالک ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس اختیار کے باعث مسیح خداوند نے اس کو کہا کہ جب تو نے میری بادشاہی کا اقرار کیا ہے، میرے اختیار کا اقرار کیا ہے، میری دی گئی رہائی کا اقرار کیا ہے، تو میں بھی تجھے یہ نوید دینا چاہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ نوید خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو سنائی، اس مجرم کو سنائی۔ لیکن میں ایک اور طرف آپ کا دھیان لانا چاہتا ہوں، ایک اور غلامی کی طرف، جہاں سے انسان اپنی تمام تر جد و جہد کے باوجود، جنگ کرنے کے باوجود رہائی حاصل نہیں کر سکا۔ اور یہ جد و جہد جو ہے وہ کوئی 2 سالوں پر مشتمل نہیں، یہ 20 سالوں پر مشتمل، یہ 200 سالوں پر، 2000 سالوں پر بھی مشتمل نہیں رہی، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی یہ غلامی سے رہائی کی جنگ 4000 سال بائبلی تاریخ کے مطابق جاری رہی، لیکن انسان اپنی جد و جہد میں ناکام رہا۔ آپ کہیں گے کون سی رہائی کی بات آپ پادری صاحب کر رہے ہیں؟ میں اس رہائی کی بات کر رہا ہوں جو انسان سے اپنی غلطی کے باعث، اپنی نافرمانی کے باعث، اپنی انفیتھفلنس کے باعث، گناہ میں گر جانے کے باعث ہوئی۔ وہ گناہ کی غلامی تھی۔ بائبلی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 4000 سال تک بائبل مقدس میں لوگ کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح گناہ سے آزاد ہو جائے۔ ان کی سول جو ہے، ان کی شخصیت جو ہے، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اس جنگ اور اس کشمکش کا شکار رہیں جس سے وہ گناہ سے رہائی پا سکیں، اپنے اچھے کاموں سے، اپنے اعمال سے، اپنی اچھی نیت سے، اپنے بہت ساری مذہبی اور ریچول کنڈیشن کے باعث، شریعت کے باعث وہ اس گناہ سے چھوٹنے کی
غلامی سے رہائی حاصل کرنے کی 4000 سال تک کوشش کرتے رہے، لیکن یہ کوشش ناکام رہی، انسانی کوشش ناکام رہی۔ اور ہم کسی بھی کام کے وسیلہ سے، کسی بھی ریاضت اور بندگی کے باعث انسان اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا کہ وہ گناہ کی غلامی سے رہائی بخش سکے، لیکن خدا نے اپنے مقررہ انتظام کے مطابق ایک کام کیا کہ انسان کو رہائی بخشے۔ وہ انتظام کیا تھا؟ وہ انتظام یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ وہ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 36ویں آیت ہے کہ جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے در حقیقت وہی آزاد ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آ کر بنی نو انسان کو جو 4000 سالہ گناہ کی غلامی کی گرفت میں تھا، اس کو رہائی بخشی۔ لکھا ہے if the son therefore shall make you free you shall be free indeed۔ آپ ضرور رہائی پائیں گے۔ انسان لوگوں سے، ریاستوں سے، حکومتوں سے، بادشاہتوں سے، سلطنتوں سے تو رہائی حاصل کرتا رہا، اپنی جد و جہد سے، اپنی جنگ سے، اپنی کوشش سے، لیکن گناہ سے، ابلیس سے اور موت سے رہائی حاصل نہ کر پایا۔ اس سے رہائی حاصل کرنے کے لیے خدا نے خود مجسم ہو کر اپنے بیٹے کی صورت میں آنا پسند کیا، اور وہ رہائی کا پیغام یسوع مسیح کی ذات میں ہے۔ جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے در حقیقت وہی آزاد ہے۔ آپ میں سے کوئی آج جو مجھے سن رہا ہے یا بعد میں سنے گا، آج آپ بھی اس غلامی میں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی کوششوں سے، اپنے ارادے سے، اپنی ہر قسم کے اچھے اعمال سے اس غلامی سے چھوٹنے کی کوشش کری، اس زنجیروں سے جو گناہ کی زنجیروں سے ہے چھوٹنے کی اپنی ذات میں انتہائی کوشش کی ہوگی۔ لیکن بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں، میں خدا کے خادم کے طور پر آپ کو یہ بتانا اور نوید دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی کوششوں سے، اپنے نیک اعمال سے، اپنی راست بازی سے، اپنے راست بازی کے کاموں کے کرنے کے وسیلہ سے اس گناہ کی غلامی سے رہائی حاصل نہیں کر سکتے۔ رہائی کا ضامن جو ہے، گارنٹی جو ہے، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح میں ہے، جس کو بیٹا میک کرتا ہے، سیٹ نہیں کرتا، میک کرتا ہے، بناتا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ بخشتا ہے، وہی آزاد ہے، وہی در حقیقت انڈیڈ آپ آزاد ہیں۔ اور پالوس رومیو کے خط میں یہ لکھتا ہوا بیان کرتا ہے کہ دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو، جن کو خداوند نے آزاد کیا ہے وہ پھر سے غلامی کے جوئے میں نہ جتیں۔ گناہ، ابلیس، یہ فلیش، یہ دنیا ہمیں دوبارہ غلامی کے جوئے میں لے کر جانا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھیے خدا نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اپنی آزادی کو خداوند کے خوف میں انجوائے کیجیے، اس کی شکر گزاری کے ساتھ۔ اگر آپ آج کسی بھی غلامی میں، وہ بیماری کی غلامی، وہ کسی بھی بری گناہ آلودہ حرکت کی غلامی ہو سکتی ہے، عادت کی غلامی ہو سکتی ہے، وہ نشے کی غلامی ہو سکتی ہے، وہ جھگڑے کی، وہ زبان سے بدگوئی کی، وہ بغض کی، بڑی غلطیوں 5ویں باب کی 19ویں، 20ویں اور 21ویں آیت میں بڑی لمبی فہرست ہے، اس سے زیادہ انسانی ذات کی غلامی اور برائیوں کا ذکر ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اس کا غلام ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چھٹکارا چاہتے ہیں، رہائی چاہتے ہیں، آزادی، انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف آپ کو خداوند یسوع مسیح اس سے رہائی بخش سکتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا مالک، آقا اور خداوند بنا لیں، اور کسی وقت کا انتظار نہیں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اسی وقت یہ بتاتا ہے کہ تم مجھ میں آزاد ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے، آج رہائی کا دن ہے، آج آزادی کا دن ہے۔ آج یسوع کو قبول کر لیں اور اپنی زندگی میں گناہ، موت اور ابلیس سے رہائی حاصل کریں۔ یسوع مسیح ہی
رہائی دے سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری گورنمنٹ، حکومت، بادشاہ، پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، کوئی لیڈرشپ، کوئی مذہبی لیڈرشپ آپ کو رہائی نہیں دے سکتی سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اور خداوند یسوع مسیح آپ کو رہائی دیتا ہے اور رہا رکھتا ہے۔ پھر غلامی کے جوئے میں نہ جتے۔ رومیو 8ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پس جب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا گیا ہے۔ چھٹے باب کی 7ویں آیت میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح میں مرے ہیں، اس کے ساتھ دفن ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں، تو یہ خوشخبری آزادی کی آپ کے لیے ہے۔ پھر آپ غلامی میں نہیں۔ اور اسی چھٹے باب کی 20ویں اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پریز گاڈ، ہمیشہ کی زندگی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح کے عرفان اور اس کی پہچان اور اس کے خوف میں بسر کر کے انجوائے کیجئے، اور اس آزادی کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس آزادی کو دوسروں تک لے کر جائیں، ان کو بتائیں۔ اور جیسے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اگر کسی چیز سے ہمیں برکت ملتی ہے، ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، تو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، وہ کسی قسم کا بھی ہو، ہم دوسروں تک اس کا مفت اشتہار دیتے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے اگر آپ کو آج رہائی بخشی ہے، یا پہلے آپ خداوند میں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں، تو اس رہائی کو، اس آزادی کو دوسروں تک لے کر جائیں، بتائیں کہ یسوع نے میرے گناہ معاف کیے ہیں، یسوع نے مجھے ابدی زندگی بخشی ہے، یسوع نے مجھے آزادی اور رہائی بخشی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے جب اور لوگ خدا کے خاندان میں، اس کی کلیسیا کا حصہ بنیں گے، تو آپ اپنے ساتھ دوسرے ایمانداروں کو رہائی میں دیکھ کر، آزادی میں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تو ابتدا میں نے امریکہ کی یہاں پر فلڈلفیا میں لبرٹی بیل کا ذکر کیا تھا کہ یادگار ہوتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں یادگار پاکستان ہے، مینار پاکستان ایک یادگار ہے۔ بنی اسرائیل کو یشوع کی قیادت میں خدا نے کہا تھا 12 پتھر جو ہیں وہ اسرائیل کی رہائی کا ایک یادگار ہوں گے۔ میری اور آپ کی رہائی کی کیا یادگار؟ ایک مسیحی، ایک خون خریدے کی رہائی کی یادگار کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری اور آپ کی رہائی کی یادگار کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج 3 رنگوں کی شرٹ جو امریکن فلیگ میں ہے، وائٹ، ریڈ اور بلو، یہ پہنی ہے۔ اور یہ نہ صرف امریکہ کے رنگوں کو جو اس کے نیشنل کلرز ہیں ان کو پیش کرتی ہے۔ امریکہ میں جو ریڈ کلر ہے وہ اسٹینڈ فار وکٹری، وائٹ اسٹینڈ فار پیورٹی، اور بلو اسٹینڈس فار لائلٹی۔ یہ تینوں کلر مسیحی ایمان کا حصہ بھی ہیں۔ مسیحی ایمانداروں نے جب فور فادرز نے امریکہ کی بنیاد رکھی تو انہوں نے ان تینوں رنگوں کو، جو مسیحیت کی ایمان کو بھی پیش کرنے کی کسوٹی ہیں، یہ لال رنگ جو ہے وہ خون سے دھل جانے کی، یسوع مسیح کے بیش قیمت ہماری رہائی، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں 19ویں آیت میں پطرس یہ بیان کرتا ہے خدا کے پاک کہ ہماری نکمے چال چلن سے ہماری رہائی کسی چیز سے نہیں ہوئی۔ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت، بلکہ 18ویں بھی پڑھوں گا تاکہ سے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی،
बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह यीशु के बेश कीमत खून के वसीला से। प्रेज गॉड। ये लाल रंग हमें इस बात की तरफ इशारा और याद दहानी कराता है कि हमें मसीह के बेशकीमत खून से धोकर पाक किया गया है। सफेद रंग पाकीज़गी की, मसीह की पाकीज़गी की अलामत है कि हम उसकी पाकीज़गी में जिंदगी बसर करें। एक ईमानदार जो खून खरीदा है, सफेद रंग उसकी पाकीज़गी में। जब हम मकाशवा में जाते हैं तो वहां पर हमें यूहन्ना आरफ सवाल करता हुआ नजर आता है, और उसने सवाल किया कि 7वें बाब में कि उसकी 13वीं आयत, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? यूहन्ना जवाब देता है, मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो ही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, और इन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफेद किए हैं। प्रेज गॉड। हमारी इस सफेद रंग की जो अलामत है वो पाकीज़गी बरा के खून से धुलकर सफेद होने की अलामत है। और तीसरा जो रंग है वो ब्लू कलर है, नीला रंग है, और ये नीला रंग अबदी जिंदगी की गारंटी है। और ये गारंटी कब आपको मिलती है? उस वक्त जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। और उस वक्त ये नहीं कि एक दिन आएगा तो उसी वक्त, जैसे उस डाकू को मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसी तरह मैं और आप भी फिरदौस के नेशनल हो जाते हैं, एम्बासी हो जाते हैं, हम वतन हो जाते हैं, आसमान के शहरी बन जाते हैं। जब बरा की किताब हयात में ईमानदारों का नाम लिख लिया जाता है तो इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसका दूसरा बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिंदा किया और आसमानी मकामों में उसके साथ बिठाया। जिस दिन से हम यीशु मसीह में आजादी हासिल कर लेते हैं, हमारी नेशनलिटी दोजख और हेल फायर से निकलकर नीले आसमान पर हो जाती है। मेरी और आपकी नेशनलिटी की अबदी जिंदगी की गारंटी ये नीला रंग देता है। लाल, सफेद और नीला रंग जो है ये ईमानदारों का रंग है, और ये खुदा के वादों को जाहिर करता है। मसीह में दी गई आजादी, पाकीज़गी और अबदी जिंदगी को जाहिर करता है। और आखिर में मैं इस बात को बयान करते हुए कि खुदा निशान देता है हमारे लिए ईमानदार होते हुए, क्या निशान है कि हम याद करें कि मेरी रिहाई हो चुकी है, मेरी पाकीज़गी है, मैं अबदी जिंदगी का वारिस बन गया हूँ। भाइयों बहनों, बेटों बेटियों, ईमानदारों, हमारे पास क्या निशान है? हमारे पास 2 चीजें निशान के तौर पर हैं, गारंटी के तौर पर हैं, रसीद के तौर पर हैं। उनको अपनी जिंदगी में जब भी देखते हैं, सुनते हैं, उनको अपने जहन में लाते हैं, तो इस चीज को पूरे तौर पर अपने दिल में रख लीजिए कि आप पाक हो चुके हैं, आप पाकीज़गी में जिंदगी बसर की है, आप यीशु के खून से धुल चुके हैं। माफी की गारंटी है, अबदी जिंदगी की गारंटी है, और हमेशा की जिंदगी की गारंटी है। वो कौन सी 2 चीजें यादगार हैं? वो 2 चीजें खाली सलीब और मसीह की खाली कब्र है। ये हमारे लिए गारंटी है कि मसीह ने उस सलीब को खाली किया जिस पर उसने हमारे गुनाहों की खातर सलीब पर अपनी जान दी, अपना बेशकीमत खून बहाया। वो सलीब पर चढ़ा, मरा और दफन हुआ, और खाली कब्र जो है वो मसीह की हमारे लिए इस बात की याद दहानी है, यादगारी है कि उसने उस कब्र को मेरे लिए खाली करके फतेहमंदी का शादियाना बजाया। और पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 51 से 53 आयत में यही बयान पालूस रसूल कहता है कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहाँ रही। प्रेज़ गॉड। उस मौत और उस कब्र को खाली करना, मौत की मौत करना हमारे मसीहा की शान है। उसने मौत की सलीब पर गुनाह को
शरीयत को, हमारे खिलाफ हुक्मों की दस्तावेज को कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। भाइयों बहनों, बेटों बेटियों, बुजुर्गों, अगर आप आज भी इस गुनाह की गुलामी में हैं तो मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, आज आपकी इंडिपेंडेंस का दिन है, आज आपकी रहाई का, आज आपकी आज़ादी का दिन है। और ये आज़ादी साल में एक दफ़ा आप नहीं मनाएंगे, बल्कि 24/7 जब भी आप मसीह की खाली सलीब का ध्यान अपने दिल में लाएंगे, अपनी जुबान पर, अपनी सोचों में, ये आज़ादी आपको बरकत बख्शेगी। यीशु को कबूल कीजिए और अबदी तौर पर आज़ाद हो जाएं और उसकी आज़ादी को एंजॉय कीजिए और दूसरों तक लेकर जाएं। ये 4 जुलाई जो अमेरिका की इंडिपेंडेंस का डे है, आज अगर आप यीशु को कबूल करते हैं तो अबदी तौर पर आपकी इंडिपेंडेंस का डे हो सकता है, गुनाह से छूटने का, मौत से छूटने का और कब्र से छूटने का। अब यीशु मसीह में जो हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं बल्कि रिहाई का हुक्म है। लिखा है, इफ द सन therefore shall make you free, ye shall be free indeed। बस अगर खुदा का बेटा यीशु मसीह तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। यीशु आजाद करेगा, वही दुनिया की वाहिद सच्चाई है। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और हम वाकई ही इस सच्चाई को कबूल करके अबदी तौर पर रहाई को एंजॉय करने वाले हों। गॉड ब्लेस यू। आइए हम